Good morning, Peaceport Ordaneta ka dyan. Daming tao. Daming isda. Daming isda. Ayan o. Bangus. Pusit. Dami. Tilapia. Uy, dami. Buhay na buhay oh. Tilapia. Bangus, daming tao kaya. Nagadog tao ni. Daming tao. Kaya dito oh. Pegasus. Pegasus yan kuya? Maya. Ah, maya ma. Yan? Maya. Bangus. Porting daw tatay. Pangdaing. Dai, Galunggong, dami. Dami kaya. Galunggong. Daming galunggong. Banyi-banyera. Ayan. 1.6 lang. 1.6. Tahong. Dilis. Yun mga crabs. Daming tao kaya yan. Ayun, ang dami. Peaceport Ordaneta. Ayan. Mga boss, tilapia. Aming isda, oh. Kasama yung ano. Peaceport Ordaneta ka dyan, daming tao. Ayan, oh. Dami tao kaya no, pinagkakaguluhan ang mga isda. Ayun, ang daming tao kaya. Ayun o. Daming tao kaya. Ayan o. Peaceport Ordaneta. Pag dito muna kayo magbabayad. Ayan o. Dami o. Truck. Peaceport Ordaneta. Kaya ayan o. Dami. Daming tao. Ayan o. Ito naman tilapia. Nasandok lang kaya ng tilapia oh. Ayan oh. Biyernes pa ako makakabili sir. Parikal mo kami ka oh. Live! Naka-live kami! Biyernes pa sir. Biyernes pa ako makakabili. Pegasus kaya yan oh. Lalaki. Gusto nyo mag-yelo, meron na rin yan oh. Dami kaya yan talaga oh. Ayan oh. Peaceport Ordaneta. Hanggang dito na lang kaya. Salamat sa panonood. I love you all.